እዚ ኣፎት ሚድያ እዩ ጥዕና በልና ብዝተፈላለየ ቦታን ኩነታትን ኮይንኩም ትሕዝቶና ትከታተሉ ክቡራትን ክቡራንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትከታተሉና ምስጋና ንዕዘዝ እዩ ናብ እዋናዊ ሓበሬታ ሰዓት ከነሰጋግረኩም ኣብ መቐለ ዝቐጸለ ምዕጻው ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ቀጺሎም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ እውን ኣብያተ ፍርዲ ስራሕ ደው ኣቢለን ኣለዋ ኣብያተ ፍርዲ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ማለት እውን ሰለኽለኻ እውን ስራሕ ደው ኣቢሎም ኣለዉ ዘሎ ኩነታት ብቐሊሉ ዝግለጽ ኣይኮነን እቲ እብያ ኣብ ኩለን ኣብያተ ፍርዲ እዩ ክቕጽል ዝግብኦም ተጸሚምካ ዶ ምግልጋል ይሓይሽ ተባሂሉ እዩ እምበር እቲ ስጋት ኣብ ኩለን ኣብያተ ፍርድን ቤት ጽሕፈትን እዩ ዘሎ ሕዚ እውን ምንባር ኢና ንሰርሕ ክብሉ ደያኑ ገሊጾም ኣለዉ መዕለቢ ወይ እውን መፍትሒ ክሳብ ዝግበረሉ ሙሉእ ትግራይ ኣገልግሎት ጠጠው ክብል ዘለዎ ዝብል ርእይቶውን ናሃብዮም ደያኑ ኣብያተ ፍርዲ ከተማ መቐለ ብሰንካ ጋጢሞም ዘሎ ስጋት ድሕነት ንማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ሓዊሱ ኣብ 7 ክፍለ ከተማታት ዳይነታዊ ኣገልግሎት ኣቋሪጾም ኣለዉ ደያኑ ትግራይ ምስ ዝብይንዎም ብይናት ብዝዛመድ ኣብ ልዕሊኦም ስጋታት ድሕነት የጋጥሞም ከም ዘለዮም ዝገልጹ ኣብዚ ቀረባ እዋን ደያኑ ምስ ዝውስንዎም ውሳነታት ብዝዛመድ ኣብ ልዕሊኦም ይበጽሑ ዘለዉ ስጋታት ድሕነት ተጠናኺሮም ከም ዝቐጸሉ ማሕበር ደያኑ ትግራይ ኣፍሊጦም እቲ ማሕበር ወሲኹ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝምልከቱ መንግስታዊ ኣካል ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ፍርድን ደያኑን ዘጋጥመ ሓደጋ ድሕነት ክፈትሖ ከም ዘይካለ ቢቢሲ ሓቢሮም ምክትል ፕረዚደንት ማሕበር ደያኑ ትግራይ ኣይተገብሩ ሃንስ ደሳለኝ እቲ ኣብ ደያኑ ዘንጸላለው ሓደጋ በዋናነት ከበድቲ ገበናት ኣብ ልዕሊ ዝከታተሉ ደያኑ ከም ዝረኣይ ገሊጾም እቲ ሓደጋ ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮን ቅትለታትን ዝኣመሰሉ ከበድቲ ገበናት ኣብ ልዕሊ ዝከታተሉ ደያኑ ከም ዝፍጸምን ደያኑ ብቆልዑ ካብ ምፍራሕ ክሳብ ነቲ ገበን ዝርእዩ ደያኑ ምክትታል ከም ዝበጽሕን እቲ ምክትል ፕረዚደንት ተዛሪቦም ግዛዊ ምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ደያኑ ዘንጸላለው ሓደጋ ብዘላቕነት ንምፍታሕን ሰሙያ ፍትሕን ዳይነትን ውሕስኖም ተሓልዩ ስርሖም ብኣግባቡ ክፍጽሙ ዘኽእል ኩነታት ንምፍጣርን ኩሉ ዘድሊ ከም ዝገበር ትማልያ ዝውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ነይሩ እንተኾነ ግን ዛጊድ ዝመፀ ፍታሕ ከም ዘየለ እዩ እናተገለጸ ዘሎ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ 64 እዝባር 2-3 ኣብ ኩሉ ብርኪ ዝርከብ ኣካል ዳይነት ካብ ጽዕንቶ ዝኾነ መንግስታዊ ኣካልን በዓል ስልጣንን ነፃ እዩ ደያኑ ተግባራት ዳይነቶም ብሙሉእ ነፃነቶም የካይዱ ስራሕቶም ብሕጊ ጥራሕ ይምርሑ ብዝብል ተደንጊጉ ይርከብ እንተኾነ ግን ደማዊ ኩናት ትግራይ ስዒቡ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ማሕበር ፍትሒ ትግራይ ኣብ ፈተና ዝኣትወሉን ደያኑ ብኢደታውነትን ጸቕጥን ነፃነቶም ዝተመንጠሉሉን ኩነታት ከም ዝተፈጠረ ካብ ትግራይ ዝወፁ ሓበሬታታት የመላኽቶም ኣብ ልዕሊ ደያኑ ኣብያተ ፍርዲ ከምዚ ዓይነት ስጋት ድሕነት ንከየጋጥም ብብርኪ ክልል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ከለላ ክግበረሎም ግቡእ እኳ እንተኾነ ትካል ግና ነፃ ኮይኑ ክሰርሕ ዘይኽእልን ብውሳነታት ገዛ ውድብ ትኽልል ነቶም ውሳነታት ከም ዘፈጽም ብዝኽሰስ ወታደራዊ ሓይልን ዝተዓብለለ ከም ዝኾነ ይግለጽ ምክትል ፕረዚደንት ማሕበር ደያኑ ትግራይ ተገብረ ሃንስ ደሳለኝ ንመጋባእያታት ኣብያተ ፍርዲ ሕጊ ከኽብር ክሕሉ ዝምደብ ሰብ ዳርጋ ብረት እውን ዘይብሉን ጡረታ ክወፅእ ዝተቃረበን እዩ እዚ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ተደሚሩ ናብ ስጋት ኣብፅሕና ሌበል ኣይተስየ ኺዳነ ብወገኑ ኣብ ማሕበር ፀጥታ ብሰንኪ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምትዕርራይ እቲ ውሕስነት ከብ ዝግባ ኣካል ፀጥታ እምነት ዘሕድረሉ ከም ዘይኮነ ይነፅር እቲ ዋና ንዓና ክሕግዘና ዝኽእል ፖሊስ እዩ ግና ብዘለኒ ፀቕጢ ነፃ ኮይኑ ይሰርሕን ዝብል ገምጋሚ ዘለዎ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ጉዳይ ልዕሊ ዓቕሚ ኮይኑኒ ኢሉ ፈትሑ ሰዲድ ወይ ስለዚ እቲ ዘለና ስጋት ዓብዪ ኢሎም ፕረዚደንት ወረዳ ቤት ፍርዲ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣይተ ተስፋይ ገብረ መድህን እቲ ኣብ ልዕሊ ደያኑን ትካላት ፍትሒ ነንፀላሊ ዘሎ ሓደጋ ካብቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካ ሕትኽትኽ ዝምንጩ ከም ዝኾነ ይዝኣመን ዳኛ ቢሮ ይዕጥቁ ግና ሕዚ ዝተዓጠቐ ሓይሊ ቢሮ ንዝሓዘ እናፈከረ ዝኸደሉ ብርኪ ተፈጢሩ ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ፀጥታ መሓውር ወይ እቲ መንግስቲ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣይደልዮን ወይ ክጥንክረ ይደልን ብጠቕላላ እቲ ቤት ፍርዲ መሓውር ፍትሒ ከም መንግስቲ ትኹረት ኣይተገብረሎን እዚ ድማ ነቲ ስርዓት ብምፍራስ ልዕልነት ውልቀ ሰባት ክርኢን ነቲ ዓዲ ጉልበት ብዘለዋ ክትመሓደርን ዝገብር ይብል ቅድሚ ሕዚ ዳይና ዝነበረት ጠበቓን ኣማኻሪት ሕግን ሰላም ኪዳን ሓደ ዳኛ መዝገብ ክወሃቦን ከሎ ዝኾነ ሰብ እንከኣዘዙ ሕጊ መሰረት ገይሩ ክሰርሕ ትፅቢት ይግበር ድሕሪ 2014 ዝወፁ ሕግታት ግን ሕገ መንግስቲ ዝጻቡ እዮም በቲ ፈጻሚ ኣካል በዞም ደንብታት ክንሰርሕ ብጣዕሚ ተገዲድና ስለ ዝነበርና ኣብ ሕጊ ተርጓሚ ቅሬታታት ፈጢሮም ቤት ፍርዲ ናይ ምትርጓም ነፃነት ተኸሊኡ ነይሩ ከም ዳያና ተገዲድካ እንድሕር ትሰርሕ ኮይንካ ነፃነት ቤት ፍርዲ ምሳን ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ዓመት ብዙሓት ዳያኑ ስርሖም ለቒቖም እዮም ብማል ኣብ ዳያኑ ዝግበር ፀቕጢ ቅድም ክብል ንቢቢሲ ገልጻ ነይራ ማሕበር ጠበቓታትን ማሕበር ዓቀብቲ ሕግን ትግራይ ትካላት ፍትሒ ነፃን ገለልተኛን ከምኡውን ብመስርሕ ሕጊ ተሓተቲ ዝኾናሉ መንገዲ ብምኽታል ድሕንነትን ውሕስ ኮይኑ ክሰርሓ ጥጡሕ ባይታ ክፍጠረለን ፀዊዖም ኣለዉ ነቲ ኣብ መጋባእያ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ዝተፈፀመ ዕግርግር ዝኾነነ ማሕበር ዓቀብቲ ሕጊ እቲ ዝተፈጠረ ዕግርግር ብቅትለት ጓል ኣንስተይቲ ጥፋተኛ ዝተባሃሉ ተጠርጠርቲ ሕጋዊ ቆፅዓትን ከይተዋሃቦም ብዘይ ውፅኢት መጋባእያ ክብተን ተበደልቲ ብእዋኑ ፍትሒ ከይረኽቡን ተጀሚሩ ዝነበረ ቆፀሮ ክጓተትን ገይሩ ኢሎ ኣመራርሓ ኣካላት ፍትሒ ብፍላይ ቢሮ ፍትሒ ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ኮሚሽን ፖሊስን ዘለቐ ድሕንነትን ፍትሕን ዘረጋግፅ ውሕስ ስርዓት ምሕደራ ፍትሒ ንክትግበር መንግስቲ ግድኡ ክዋፃእ ክገብሩ ድማ ተላብዩ ናብ ካሊእ ሓበሬታት ተሰጋጊርና ናብ ትግራይ ዝተበገሳ ተሽከርከርቲ ኣብ ዓፋር ከይኣትዋ ተዓጊተን ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ዳይቱ ካብ ዕለት 16 ጉንበት 2017 ዓ.ም ጀሚሮም
ኣቑሑት ኣሕምልቲ ከሰል ካልኦት ኣቑሑት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናብ መቐለ ዝፀዓኑ ኣካላት እቶትን ፖሊስን ብሓባር ደው ኣቢሎም መን ይብል እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ካብ ዕለት 16 ጉንበት 2017 ዓ.ም ጀሚሮም ፖሊስን ሓለፍቲ እቶትን ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ኣዳይቱ ኣቑሑት ኣሕምልቲ ፈሓም ካልኦት ናውትን ዝፀዓና መኻይን ደው ኣቢሎም ነቲ ንብረት ኣብ መሬት ኣራጊፍና ኣርኢና ድሓር ድማ ተመሊስና ንላዕሊ ክንፅዕን የገድዱና ኣለው ኢሎም ካብቲ ከባቢ ምስክርነቶም ዝሃቡ ኣሽከርከርቲ ኩለን ዝበላሸው ኣቑሑት ዝፀዓና መኻይን ደው ኣቢሎም ነቲ ፍርያት ብምጉዳም ዘይግቡእ ፀገም የስዕቡልና ኣለው ኢሎም ሓደ መፈተሺ ነቑጣ ምርመራ ከካይድ እንተደልዩ ፈትሹ ዝረኣየሉ ዘመናዊ ስርዓት ክትከል ይግባእ ወይ ድማ ከም ኩለን መፈተሺ ነቑጣታት ብሓፂን በትሪ ብምውጋህ ዝረአ ጥርጡር ሰብ እንተሃልዩ ንምእላይን ዝምርምርን መስርሕ ክህሉ ኣለዎ እንተኾነ ግን እቲ ዘፈር ኩሉ ዝመፅእ ጥራሕ ኣውፅኡን ምፍታሽ ዓብዪ ውድቀት ኢሎም ስለምንታይ እቲ ፅዕነት ዝራገፍ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ከምዚ ዓይነት ፅዕነት ከራግፍን ክፅዕንን ዝኽእል ሓይሊ ስራሕ ኣሎ ድዩ ብከምዚ ክንቀሳቀሱ ምግባር ነቲ ዓውዲ ዓብዪ ዕንቅፋት ኣይፈጥረሉን ድዩ ዝብል ሕቶ ምላሽ ኣይረኸበን ዕላማ ትዕግታ እንታይ ምዃኑ እውን ዛጊድ ንጹር ሓበሬታ ኣይተረኸበሎን ኣፎት ሚድያ ነሰዓት ዜና ብዝዋደዶ ካልእ እዋናዊ ሓበሬታ እንትንሰገር ሓላፊ ወታደራዊ ስልያ ትግራይ ብጌታቸው ረዳ ዝቐርበሉ ክስ ነፂጎም ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ተወልደ ዕንበብ ኣብዚ ግዜ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ከም ዘለውን ተዛሪቦም ካብ ትግራይ ብሓይሊ መልጢ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣለየ ዝገለጸ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ነበር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝኾነ ትካላት መራኸቢ ብዙሃን ቀሪቡ ኣብ ትግራይ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ከም ዝካየድ ጠቒሱ ነይሮም ነቲ ተግባር ዝመርሑ ድማ ብሓይልታት ትግራይ ሓላፊ ወታደራዊ ስልያ ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ከም ዝኾነ ብሽም ጠቒሱ ተዛሪቦ ኣሎ ምስኡ ተኣሲሩ እውን ኣብ ትሕቲ ቤት ፅሕፈቱ ዝተጣየሸት ሓይሊ ዕማም ዘቕረበቶ 66 ገጽ ዘለዎ ሰነድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሑ ቀንዮም ኣብቲ ሰነድ ንኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ሓዊሱ ካልኦት ልዕሊ 12 ሰባት ኣብ ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ከም ዝተሳተፉ ይጠቀስ እዮም እቲ ኣብ ከይዲ ዝነበረ ምስጢራዊ ሰነድ ባይተ ጌታቸው ረዳ ኣቢሉ ከም ዝተበተነ ዝተገለጸ ኮይኑ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ድማ ነቲ ተግባር ዝኾነን መግለፂ ኣውፅኦም ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይተ ጌታቸው ረዳ ጠቒሱ ዘውፅኦ መግለፂ ጌታቸው ፕረዚደንት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ተጀሚሩ ግን ድማ ናብ መስርሕ ፍትሒ ዘይተሰጋገረን ናብ ካልእ ቅዳሕ ዘይተገበረን ውድእ ሰነድ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርጋሕ ምግባሩ ስነ ምግባራዊ ኢሎም ቢሮ ሰላም ፀጥታን ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ፋኖ ቀሪቡ ዝሃበ ቃል ምሕተት ኮነ ተባሂሉ ሽም ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ንምፅላም ዝተገበረ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ተቃዊምዎ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ኮይኑ ዝተሸመ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ግን ነቲ ሓይሊ ዕማም ተፃሪዩ ዝቐረበ ሰነድ ከፈፅም ድሌት ዘለዎ መሪሕነት ስለዘየለ ናብ ካሊእ ዝምልከቶ ኣካል ኣሕሊፉ ከም ዝሃበ ይገልጽ ቢቢሲ ነቲ ብኣንደበት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኢሉ እውን ብሓይሊ ዕማም ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝተዳለወ ሰነድ ሽሙ ብተደጋጋሚ ተላዒሉ ዝኽሰስ ዘሎ ሓላፊ ወታደራዊ ስልያ ሓይልታት ትግራይ ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ዘዘራርቡ ኮይኖም ሽም ካብ ተደጋጋሚ ምስ ዝውውር ደቂ ሰባት ተዛሚዱ ይለዓል እዮም ኣብነት ንጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝመርሕ ዝነበረ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ፋና ዝተባሃለ ቴሌቭዥን ኣብ ዘካየደ ቃል ምሕተት ነቲ ኣብ ትግራይ ስራሕ እዩ ዝበለ ዝውውር ደቂ ሰባት ከም እትመርሖ ሓደ ሰነድ ጠቒሱ ከሲሱካ ኣሎ መራሒኡ ከምቲ ዝተባሃለ ንስኻ ዲኻ ንምንታይ ከ ኣብ ከምኡ ዝበለ ተግባራት ኣቲኻ ንዝብል ሕቶም ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዘቕረቦ ክሲ ሎሚ ብዕሊ ብኣንደበቱ ስለ ዝገለጹ እምበር ፕረዚደንት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እውን ደገፍቱ ብዝኾኑ ነጥፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሉ ሽመይ እናፀለመኒ ይመፅዮም ጌታቸው ፕረዚደንት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ዘገድሰና ከማይ ዝበሉ ሓለፍቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊና መፀለምታ ይውርደሉ ኢልና ሓቲትናዮ ዝሃበና ምላሽ ድሓን ነዞም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ሕማቓት ሰባት መልሲ ክህቦም እየ እናበለ እዩ ከታለና ፀኒሑ ክብል መልሲ ይብሉ ኣሎ ቢቢሲ መዓዝ ነበይን ከምኡ ኢልኩም ዝብል ሕቶ ዝቐፀለ ኮይኖም ኮሎኔል ተወልደም እቲ ጉዳይ ብዙሕ ግዜ ተላዒሉ እቲ ናይ መወዳእታ ምስ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝገበርናዮ ኣኼባ ግን ቅድሚ 3 ወርሒ ነይሮም መዓልቱ ግን ብልክዕ ይዝክሮን ኣብታ ኣኼባ እቲኣ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሕተም ሄራልድ ዝተባሃለ ናይ እንግሊዝኛ ጋዜጣ ሽምና ተጠቒሱ መፀለምታ ይካየደ ኣሎ ኢልና ምስ ተዛረብናዮ ሽዑ ዝሃበና መልሲ ከምኡ ብምዃኑ ኣዝየ ዝሓዘን ነቶም ከምዚኣ ዝገብሩ ዘለዉ ሕዚ ባዕለይ ብእንግሊዝኛ ፅሒፈ መልሲ ክህብዎም እየ ኢልና ከም ዝነበረ ዝክር እየ ግን የታልለና እዩ ነይሩ እምበር ባዕሉ ኣካል እቲ ዘይወዓልናሉ ፀለመ ከም ዝነበረ እየ ዝርዳእ ዘለኹም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ስለምንታይ ዳዩ ሕዚ ቦታ ምስ ቀየረ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝብለና ዝነበረ ሓሳብ ብተፀራሪ ክዛረብ ጀሚሩ ኢለን ነብሰይ ክሓትስን ከለኹም ጌታቸው ቅድሚ 2 ዓመት ዝተረከቦ ናይ ፕረዚደንትነት ስልጣን ብዝግባእ ስለ ዘይተዋፅኦም ስልጣነይ ኣይተዋሓጠሎምን ኣብ ልዕሊ ዝበሎም መራሕቲ ናይ ፀለመ ወፍሪ ጀሚሩ ክብል ሓቢሮም ቢቢሲ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዘርጊሕዎ ዝተባሃለ ሰነድ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ እውን ምዝርግሑ እዩ ኮኒንዎ እምበር ሓቃዊ ሰነድ ከም ዝኾነ ኣይከሓደን ዘሎ ኣይወዓልክዎን ክትብል
أي خبرن دو كبل حتون تغزل كورنيل تولد أنا أبكم زبالة زي حقاو تقبار كساتف زغل سنة مقبار كونا سبنا يبلين أنا ترح زي كون كوتو أسماتهم أبتسنة تتغيسهم زلو أب تحتي السرح سواتون أبكم عين تقبارات زي ساتفو يكونون أشوم كايدولومي أبقال سخوينة أب نقد علم أبزينا ور كل جيزي كواس أبكم مزامسلة زي حقاو تقبارات أي ساتفنية بحقن سرعة تزاريو إيدين تترخيبو قطعتي نخوة السد كند فرط أف تخون زفرحون سكفوني بلين أب أخيوا ما خلاكم يتحوحاتن لعلوت أز السراويتن كي ساتف منتي جيتاتشو ردات ولده حوات أبيت ماسرتي مرحيلو كسي أغربو لين يريوم أب تأخيواتهم زت أسكاي ما أبيت ماسرتي بيزلو يوم إن من كز تأثر لي زبل حتى قربلو ناميديا وزي مزرابي تقاقي لو أوجو كم زنورا أب تأخيوا استساطفو زنبر مرحت حوات كون أز السراويت فلت يوم أنا زمر حق فليك أب استفلالي كوابتاتي تبيا مزيوم أب تقرأي عدك بزيح قامن قدز غازو سبات مسعد قومن إكزيفيتو من رخيبون بوليس كعا تركبن نايلو أب تحت قيدي زاتوهم سبات نيرام مزوم قبنياتات نايطقم شركنا زنورم سبات شعوج أو جاويلهم نجيتاتشون ناب ميديا وثيقة حبو بيت ماسر تكمزلو تزارب لنايلهم حاتيتهم جيتاتشو ردا ميديا غاري مستزاربة تم أبزي حقاون عدك نقدس تساتف سبات نتبحي تفتحهم تم سبات تأثيرهم لزنور بيت ماسر تجن بيرو فتحي أبز فلتو زفلت بيت ماسر تينيريلهم بزعبات حقاونت ببريزيدنت تادس ورد رقاقت نعخاب نبزوت كان تخصص تتقبر سند تفولتو نقر لكاد زبل حتو زحاتة BBC كورنيل تولده أنا بزعبات سند زرزر مرداتا سلازي بالله بزح كزاربي كلن حدا نقر قنت تعالي لك نقركام أب تقرأي استطرطر قبرني أنا ببيت فرد زغربلو ناي فتح مسرح اللهم أنا يكون كالوت مسارح تكسب حزب بز مسرح زي بعلي زغربلنا كسي يلن حدا بعد قرأت تمديو سرح كحسز بهالأولات خاصيتو تأثير كم زنبرة فلتيم نسونا بيت فرد قريبو نزقات بهايلو كم استفتح يز فلت كالي كومشن صار عزينا زبهال تكال كم زلون فلتيم إز تكال أبا يكون كالوت مسارح تيزغربو كسي يلن نا بوليس تقرأي كونت كومشن دويلكم كتتصاري تخليهم أب تقرأي زي حقاو زور سوات كم زلو تأمينو له حنتي ببريزيدنت تادسس تطايشت كوميتي قوي مانت زي حقاو تقبار عم متصراي كم زنبرت أنا ونفلتيم حنتا بتحتي زنبرت صار مرجات بهالكفل مسترسا قداي تأثير بقيقة تأكيداني رام بمسرتا كوميتي زرخوت مرداتا دحار يغرى تحت حاتيزنا مليسا سرحا كم جمرت يزفلت نمتقلال زاكل أبت بقيتا توردا استزرقح سند شمين شم أنا زمرحم سواتن كم زلو يفلتيم يخون مبر زاقي دبل عليكونا كالوتهم أو استتقو السوات زغربلنا كسي يلن بموالي يملسون أبا تقرأي إيرتراوين دحار دما تقاروج أويخا غنزب كم زحتت BBC ززر عربهم إيرتراوين قاليتهم نيرميام كم حدا حلفوت تدراوس اللي تقرأي تتسقم ناتكم دو أيكونا نيو تواهيلون تحتت دمام كورنيل تولده أب تقرأي بزعوا زلو حق قالبونات زد هسس حمام تقرأي انتايز بالمتحف تحيفة تزرقحيهم أبز متحف زب بزعوا أب تقرأي زلو حدا قنيا نايدك ساب زور زد هسسيهم إيرتراوين تروح زي كونس عدمان زي أخلا دكانستيون مناسياتن ككاب طابعتات بشمنا وعد عرب كنوسدكن زي حقاو تقبارات يفتصم كم زلو زر مزنعات مس مربباتهم كي ترفت نعنا نزملكتو ناي منقسط أكال غريبايم بمسارات زغرب مرداتاون إيرتراوين جويم غنزب استقبل سوات بحق تحازو كيرناينا ازي كابوليس تقرأي مرقاتي كاليوم اتشم أب تقرأي تجويم كاب سدروم غنزب تحتتلهم إيرتراوين قداي سدتنياتات زكايات بيتعية منقس فيدرال أب تقرأي سرحو بزي مجمارو استفترايو نزل مفتاح أنا ايستيجيتات وردان جنرال تادس وردان مزملكتو ماكالات منقس فيدرال أب الدسابة تزراريبنا نيرناينا يخون مبرت ناي سدتنياتات قداي زكايات البيت صحفت كساب حزي سراح أي جمران ألو يلوم BBC بتدقاقامي إيدي أبت قداين تليو بحق ترايو كغد ساعة دلو يتبل اللخامة أب تقرأي بزوان لعلنا حقي ألو الكاديخة تأمن كوين كات وهاي لستحاة كورنيل تولدم أب تقرأي لعلنا حقي تقعدي له يوم كم ساعبين دما أب تعدي بوزحت قبنات يفتزم يوم كم حدا نايتصد حلاف تقرأي سوات دلا يوم قبنات فتزمهم زنور العاد خوينام أنا ونو عليت حتى تنسن لعلنا حقن ترقاقي تزحتن انتليو تتعارك حتى تيسرح زلو خيلهم BBC كتوات انكالخا أب الدسابات انكلابيتخا كم زنبركان جنرال تادس ورده مسما خلاي منقس تدراديرو كم زوصكان اما حبراو ميديا تصحيفو نيروم مسمنيو تدراديرو اوصيكا كبل حتو اسعيبوم كورنيل تولده سدراي كاب زيريوم 6 عامت كوينني سدراي اب دغمبار كاب جمرو 24 عامت غيروم يوم انا ون قدم خوينات تግራይ اب نقد عالم سلازنوركو فرقي مس سدراي زحلفو نيرا حزنا اب سدراي بصيحن كملس بروسس جمرلي فلما يتجيتاچو رዳይ نيرو دحر جنرال تادس نتي بوتا مس حازه دما مس ملكتهم ناي فيدرال منقست አካላት ተዘራሪቡ ኮጽኪ ላይ ስለዚህ አውጻይ መንግስት ትግራይ ኮነ ሰበስልጣን መንግስት ፌደራል ብዝፈልጥ ወይ ወጽም አብ ፓስፖርት ኤግዚስት ቪዛ ተወቅዒ ላይ ወጽም ክምለስ እንተልኹ ድማ ኢንትራንስ ቪዛ ተወቅዒ ላይ ካቱም ሙጽይ ሰም ሰባት ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ብዙሕ ይዛረብ ስለዘሎ ከይትምለስ ቦታ ቀይር በኻሊ ጌርካቱ ኢሎም ዝማዓድን ሰዋተሎም እንታይ ምሲለ ኣነ ደቅ ዝቀበር ኩሉ ውግእ እኮ ይሕሊፈ ስለዚህ በኻሊ ቦታ ኣያቱን
ቦታ ኣይቅይር በታዞ ጸኹላ ተኺለ ክምለስ በሓጺሩ ኣነ ንክወጽ ዝተገበረ ድርድር ኣይነበረን ሓሶት ይብማል ግብረ መልሲ ሂቡሎም ብኻሊ ወገን በዓል ስልጣን ኢጋድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ፈተና ቅትለት ድሒኖም ፍሉይ ልኡኽ ኢጋድ ዶክተር ጉራይ ፊዳር ኣብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ፈተና ቅትለት ተገይሩሎም ክሳብ ሕዚ ብፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኢጋድ ዝወፅእ መግለፂ የለን ዶክተር ጉራይ ፊዳር ካብ ክልል ሶማልያ ኢትዮጵያ እዩ ፕረዚደንት ክልል ሶማልያ ሙስጦፋ ዑመር ነዚ መጥቃዕቲ ካብ ዘወሃዱ ተባሂሉ ብገለ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይኽሰስ ኣሎ كبراتن كبرانن ቤተሰብ አፎት ሚዲያም ነሳት ዚ ዘዋድናዮም ሓበሬታታት ኣብዚ ዛዚምና ንሰናይ ምክትታልኩም ነመስግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትካተሉና ድማ ምስጋና ንዕዙዝ እዩ